पानी नहीं हो ना ना এই কল বিশাল অসুবিধে, জল পাচ্ছি না কো। আর ওই ওকালে গেলি বকে, ওকালে গেলি বকে, মোটে আর কি আমাদের কলের বিশেষ সমস্যা। কল খারাপ হয়েছে বলাটা খুব মুশকিল, কিন্তু বহুত কল খারাপ আছে যেখানে জল নেই, পুকুরে জল নেই। মানুষ অন্তত 1 কিলোমিটার দূর থেকে জল এনে তারপর শুধু খাওয়ার জলটা খাওয়ার জন্য সে ব্যবহার করে। আর ওই পুকুরের যেটুকুনি জল আছে সেই জলে বাড়ি এনে বাটি কাটি জল এনে চান করে, কাচে, বাথরুমে যায়, সব কিছু সেই পুকুরের জল। পুকুর অনেক শুকিয়ে গেছে, 1 হেঁটো জল আছে, সেই জলে সবাই ব্যবহার করে। मेरे गांव में परेशानी ऐसे झेलना पड़ रहा है कि मेरे गांव में जो तालाब में पानी नहीं है, नहाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मेरे गांव के लोगों को। और पीने के पानी भी नहीं है। यहाँ पे कितने पंप्स हैं जो जिनमें से पानी पी सकते हैं? एक ही पंप है, सारा गांव के लोग एक साथ पानी लेने आते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है।